French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. 前是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우현에 깨도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. À direita, o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Quai d'Orsay. Place du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, the Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais, is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. Estribor, el barrio Saint-Germain. 前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。 우현에 생제르맹 지구가 있습니다. À direita, o Quartier ou bairro Saint-Germain. O Hotel de Beauharnais, com seu estilo egípcio napoleônico, é uma das mansões do século XVIII neste quarteirão, onde ficam as embaixadas e ministérios do governo. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine 6 por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. 左前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻胡佛森林。 建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 우현에 뒠르리 공원이 있습니다. 16세기 카트린 드 메디치가 루브르 숲가의 이태리 양식으로 조성한 정원입니다. 이 공원은 파리의 우아한 고귀의 랑데부 장소가 될 수 있도록 조성되었습니다. À esquerda, o Jardim das Tulherias. O jardim foi desenhado originalmente de acordo com o estilo italiano do século XVI, por Catherine de Medici. E Erlenota costumava trabalhar neste jardim. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. Starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. 前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현에 오르세 박물관. 예전에 프랑스 남부로 기차가 출발하는 남서역이었습니다. 1980년대에 복구되어 현지 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. À direita, o Museu d'Orsay. Era antigamente a estação de trem do Sudoeste. Ela foi restaurada nos anos 80 do século passado e hoje em dia abriga uma coleção de arte do século XIX. À bâbord, Palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. The Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia.
De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente